Ah, la première fois. Ah, a primeira vez. C'était Pong, je crois, sur un vieux téléviseur noir et blanc. Era Pong, acho, numa televisão antiga preto e branco. Quelle question! Le tout premier jeu vidéo auquel j'ai touché, c'était Pac-Man à la salle d'arcade. Que pergunta! O primeiro jogo de videogame que eu joguei foi Pac-Man no fliperama. Il me semble que Space Invaders a été mon initiation au monde merveilleux du jeu vidéo. Acho que Space Invaders foi minha iniciação ao mundo maravilhoso dos videogames. C'est difficile de s'en souvenir précisément, mais je pense que c'était Donkey Kong. É difícil lembrar exatamente, mas acho que era Donkey Kong. On y jouait chez un ami. A gente jogava na casa de um amigo. Galaga, voilà. Un vrai défi à l'époque. Galaga, aqui está. Um verdadeiro desafio na época. La première expérience vidéoludique? Sans hésitation, c'était Tetris sur un Game Boy. A primeira experiência com videogame? Sem hesitação, foi Tetris em um Game Boy. C'est une Madeleine de Proust, cette question? C'était Frogger, je me souviens très bien. Essa pergunta é uma Madeleine de Proust. Era Frogger, eu me lembro muito bem. Oh là là, ça remonte loin. C'était probablement Asteroid, un classique indémodable. Oh céus, isso vai longe. Provavelmente era Asteroides, um clássico atemporal. C'est amusant de se rappeler. É divertido lembrar. C'était Centipede, avec ses graphismes simples mais addictifs. Era Centipede, com seus gráficos simples mas viciantes. Je me souviens de l'excitation. Eu me lembro da excitação. C'était Missile Command, un jeu vraiment prenant. Era Missile Command, um jogo realmente viciante. C'est une question nostalgique. Le premier jeu? C'était Defendez, un shoot 'em up incroyable. Que pergunta nostálgica. O primeiro jogo? Era Defender, um chute em up incrível. C'est fou comme le temps passe. C'était Dig Dug, un jeu de creusement très amusant. É incrível como o tempo passa. Era Dig Dug, um jogo de escavação muito divertido. C'est une question qui me touche. C'était Q Astérisque Bear, avec ses couleurs vives et son gameplay original. Essa é uma pergunta que me emociona. Era o que Asterisco Bert, com suas cores vibrantes e sua jogabilidade original. C'était une époque simple. Era uma época simples. C'était Scramble, un jeu de tir spatial assez difficile. Era Scramble, um jogo de tiro espacial bem difícil. C'est une question qui me ramène en enfance. C'était Juste, avec ses chevaliers volants. Essa é uma pergunta que me leva à infância. Era Joust com seus cavaleiros voadores. C'est une question qui me fait sourire. C'était Berserk, un jeu d'arcade assez flippant. Essa é uma pergunta que me faz sorrir. Era Berserk, um jogo de arcade bem assustador. C'était une découverte incroyable. Foi uma descoberta incrível. C'était Robotron, 2084, un jeu d'action frénétique. Era Robotron, 2084, um jogo de ação frenético. C'était une époque de pionniers. Era uma época de pioneiros. C'était Tempest, un jeu d'arcade très original.
era Tempestem, um jogo de arcade muito original. C'est une question qui me transporte. C'était Battlezone, un jeu de tank en 3D. Essa é uma pergunta que me leva a outro mundo. Era Battlezone, um jogo de tanque em 3D. C'est une question qui me fait rêver. C'était Zaxxon, un jeu de tir spatial en perspective. Essa é uma pergunta que me faz sonhar. Era Zaxxon, um jogo de tiro espacial em perspectiva. C'est une question qui me réchauffe le cœur. C'était Gorf, un jeu d'arcade très addictif. Essa é uma pergunta que aquece meu coração. Era Gorf, um jogo de arcade muito viciante. C'est une question qui me donne envie de jouer. C'était Venture, un jeu d'arcade assez complexe. É uma pergunta que me dá vontade de jogar. Era Venture, um jogo de arcade bem complexo. Ah, les jeux 8 bits ont une simplicité charmante, n'est-ce pas? Ah, os jogos 8-bit têm uma simplicidade encantadora, não é mesmo? On se plongeait tellement dans l'univers pixelisé des 16 bits, c'était magique. A gente se aprofundava tanto no universo pixelizado dos 16-bit, era mágico. Les mélodies accrocheuses des jeux 8 bits restent gravées dans ma mémoire, absolument. As melodias cativantes dos jogos de 8-bit permanecem gravadas na minha memória, absolutamente. Il y a une certaine nostalgie attachante à redécouvrir les classiques 16 bits. Há uma certa nostalgia encantadora em redescobrir os clássicos de 16-bit. Les graphismes des jeux 8 bits, bien que rudimentaires, avaient un charme indéniable. Os gráficos dos jogos 8-bit, embora rudimentares, tinham um charme inegável. Les jeux 16 bits offraient une palette de couleurs plus riche, c'était un vrai progrès visuel. Os jogos de 16-bit ofereciam uma paleta de cores mais rica, era um verdadeiro progresso visual. La difficulté des jeux 8 bits était parfois frustrante, mais tellement gratifiante quand on réussissait. A dificuldade dos jogos 8-bit era às vezes frustrante, mas tão gratificante quando a gente conseguia. Les jeux 16 bits permettaient des histoires plus complexes, avec des personnages plus développés. Os jogos de 16-bit permitiam histórias mais complexas com personagens mais desenvolvidos. On pouvait passer des heures sur les jeux 8 bits, à essayer de battre tous les records. A gente podia passar horas nos jogos de 8-bit, tentando quebrar todos os recordes. Les jeux 16 bits avaient souvent des bandes sonores plus élaborées, c'était un vrai plaisir pour les oreilles. Os jogos de 16-bit frequentemente tinham trilhas sonoras mais elaboradas, era um verdadeiro prazer para os ouvidos. Les limitations techniques des jeux 8 bits forçaient la créativité, c'était fascinant. As limitações técnicas dos jogos 8-bit forçavam a criatividade, era fascinante. Les jeux 16 bits offraient une expérience plus immersive, avec des environnements plus détaillés. Os jogos de 16-bit ofereciam uma experiência mais imersiva, com ambientes mais detalhados. La simplicité des commandes des jeux 8 bits était parfois un avantage, on pouvait se concentrer sur le gameplay. A simplicidade dos comandos dos jogos 8-bit era às vezes uma vantagem, podíamos nos concentrar na jogabilidade. Les jeux 16 bits permettaient des animations plus fluides, c'était un vrai gain en réalisme. Os jogos de 16-bit permitiam animações mais fluidas, era um ganho real em realismo. Les jeux 8 bits avaient souvent des designs de personnages plus mignons, c'était attachant. Os jogos de 8-bit frequentemente tinham designs de personagens mais fofos, era cativante.
Les jeux 16 bits offraient une plus grande variété de genres, il y en avait pour tous les goûts. Os jogos de 16-bit ofereciam uma variedade maior de gêneros, havia para todos os gostos. La musique des jeux 8 bits était souvent composée avec peu de ressources, c'était impressionnant. A música dos jogos 8-bit era frequentemente composta com poucos recursos, era impressionante. Les jeux 16 bits permettaient des effets spéciaux plus spectaculaires, c'était bluffant. Os jogos de 16-bit permitiam efeitos especiais mais espetaculares, era impressionante. Les jeux 8 bits avaient souvent des gameplays plus addictifs, on ne pouvait pas s'arrêter de jouer. Os jogos de 8-bit frequentemente tinham gameplays mais viciantes, não conseguíamos parar de jogar. Les jeux 16 bits offraient une expérience plus cinématographique, avec des scènes d'introduction impressionnantes. Os jogos de 16-bit ofereciam uma experiência mais cinematográfica, com cenas de introdução impressionantes. Les jeux 8 bits avaient souvent une ambiance plus intimiste, c'était chaleureux. Os jogos de 8-bit frequentemente tinham uma atmosfera mais intimista, era aconchegante. Les jeux 16 bits permettaient des multijoueurs plus conviviaux, on pouvait jouer avec ses amis. Os jogos de 16-bit permitiam multijogadores mais amigáveis, podíamos jogar com nossos amigos. Ah, la Super Nintendo, quelle merveille de l'époque! Ah, o Super Nintendo, que maravilha da época! Le choix est cornélien, mais la Sega Genesis a une place spéciale dans mon cœur. A escolha é difícil, mas o Sega Genesis tem um lugar especial no meu coração. On pourrait débattre des heures, mais la Game Boy reste indémodable. Poderíamos discutir por horas, mas o Game Boy continua atemporal. La Atari 2600, un classique incontournable pour les puristes. O Atari 2600, um clássico indispensável para os puristas. Quelle question délicate! La NES a marqué toute une génération. Que pergunta delicada! O NES marcou toda uma geração. La Master System, avec ses jeux colorés et attachants, est vraiment génial. O Master System, com seus jogos coloridos e cativantes, é realmente genial. Il y a tellement de bonnes consoles. La PC Engine est souvent oubliée, pourtant. Tem tantos consoles bons. O PC Engine é frequentemente esquecido, no entanto. La Neo Geo, un bijou de technologie pour l'époque. A Neo Geo, uma joia de tecnologia para a época. Difficile de choisir une seule console, mais la Commodore 64 a laissé une empreinte indélébile. Difícil escolher um console só, mas o Commodore 64 deixou uma marca indelével. La Dreamcast, bien qu'elle n'ait pas duré longtemps, reste une console exceptionnelle. O Dreamcast, embora não tenha durado muito tempo, continua sendo um console excepcional. La PlayStation originale a révolutionné le monde du jeu vidéo. O PlayStation original revolucionou o mundo dos videogames. La GameCube, avec ses jeux originaux et son design unique, est vraiment attachante. O GameCube, com seus jogos originais e seu design único, é realmente cativante. La Xbox originale a apporté une nouvelle dimension aux jeux en ligne. O Xbox original trouxe uma nova dimensão ao jogo online. La Wii, avec sa manette innovante, a permis à tout le monde de jouer. O Wii, com seu controle inovador, permitiu que todos jogassem. La PlayStation 2, la console la plus vendue de tous les temps,
est un monument. O PlayStation 2, o console mais vendido de todos os tempos, é um monumento. La Nintendo 64, avec ses jeux en 3D révolutionnaires, est un classique. O Nintendo 64, com seus jogos em 3D revolucionários, é um clássico. La Game Boy Advance, une console portable incroyable avec une ludothèque impressionnante. O Game Boy Advance, um console portátil incrível com uma biblioteca de jogos impressionante. La PSP, la première console portable vraiment puissante. O PSP, o primeiro console portátil realmente potente. La Nintendo DS, avec ses 2 écrans, a apporté une nouvelle façon de jouer. O Nintendo DS, com suas 2 telas, trouxe uma nova forma de jogar. La PlayStation Portable, un concentré de technologie dans une console portable. O PlayStation Portable, um concentrado de tecnologia em um console portátil. La Nintendo 3DS, avec ses effets 3D immersifs, est vraiment impressionnante. O Nintendo 3DS, com seus efeitos 3D imersivos, é realmente impressionante. La PlayStation Vita, une console portable puissante avec un écran OLED magnifique. O PlayStation Vita, um console portátil poderoso com uma tela OLED magnífica. Ah, quelle question difficile. Choisir un seul jeunesse pour toujours, c'est presque cruel. Ah, que pergunta difícil! Escolher um único jogo NES para sempre, é quase cruel. Si seulement on pouvait cloner son cerveau pour jouer à tout en même temps. Se ao menos pudéssemos clonar o cérebro dela para jogar tudo ao mesmo tempo. Metroid, sans hésitation. L'exploration et l'ambiance sont inégalables. Metroid sem hesitação. A exploração e a atmosfera são incomparáveis. Est-ce que Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3 contes? Il y a tellement de secrets. 3 contas? Tem tantos segredos. On pourrait passer une vie entière à perfectionner ses scores sur Tetris. Poderíamos passar uma vida inteira aperfeiçoando nossas pontuações no Tetris. La musique de Castlevania me transporte instantanément dans un autre monde. A música de Castlevania me transporta instantaneamente para outro mundo. Imaginez devoir expliquer à quelqu'un pourquoi The Legend of Zelda est si génial, encore et encore. Imagine ter que explicar para alguém por que The Legend of Zelda é tão incrível repetidas vezes. Certains diront Mega Man 2, un classique indémodable. Alguns dirão Mega Man 2, um clássico atemporal. Il y a quelque chose de magique dans la simplicité de Balloon Fight. Há algo mágico na simplicidade de Balloon Fight. Est-ce que Kirby's Adventure serait un choix acceptable? C'est tellement mignon. Kirby's Adventure seria uma escolha aceitável? É tão fofo. Je crois qu'on sous-estime l'importance de Duck Hunt dans l'histoire du jeu vidéo. Eu acho que subestimamos a importância de Duck Hunt na história dos videogames. La difficulté de Ghosts and Goblins est légendaire, mais c'est ça qui le rend addictif. A dificuldade de Ghosts and Goblins é lendária, mas é isso que o torna viciante. On pourrait organiser un tournoi mondial de Mario Kart, même avec un seul jeunesse. Poderíamos organizar um torneio mundial de Mario Kart, mesmo com apenas um jogo NES. Est-ce que Punch-Out serait trop répétitif à la longue? Punch-Out!
Seria muito repetitivo a longo prazo? La bande sonore de Final Fantasy est tout simplement incroyable. A trilha sonora de Final Fantasy é simplesmente incrível. On pourrait créer une communauté entière autour d'un seul jeunesse, non? Poderíamos criar uma comunidade inteira em torno de um único jogo NES, não? Est-ce que Double Dragon serait un bon choix pour jouer à deux toute sa vie? Double Dragon seria uma boa escolha para jogar a dois para sempre? La nostalgie de Kid Icarus est vraiment forte. A nostalgia de Kid Icarus é realmente forte. Est-ce que Ninja Gaiden serait trop punitif pour une partie éternelle? Ninja Gaiden seria muito punitivo para uma partida eterna? On pourrait étudier les patterns de chaque ennemi dans un seul jeunesse pendant des années. Poderíamos estudar os padrões de cada inimigo em um único jogo NES por anos. Est-ce que Contra serait trop facile à la longue? Contra seria muito fácil a longo prazo. La satisfaction de finir un jeunesse difficile est incomparable, même si on ne peut en jouer qu'un seul. A satisfação de terminar um jogo NES difícil é incomparável, mesmo que só se possa jogar um. Ah, Beyond Oasis sur Mega Drive, un véritable joyau méconnu. A Beyond Oasis no Mega Drive, uma verdadeira joia desconhecida. N'oublions pas Landstalker, son gameplay est incroyablement original pour l'époque. Não vamos esquecer Landstalker, sua jogabilidade é incrivelmente original para a época. Il y a Clock Tower sur Super Nintendo, un survival horror qui fait encore frissonner. Tem Clock Tower no Super Nintendo, um survival horror que ainda causa arrepios. On parle peu de Vectorman sur Sega Saturn, pourtant il est visuellement époustouflant. Pouco se fala de Vectorman no Sega Saturn, mas ele é visualmente deslumbrante. Est-ce que quelqu'un se souvient de Tristar? Un jeu de plateforme Sega sous-estimé. Alguém se lembra de Ristar, um jogo de plataforma da Sega subestimado. Un titre qui mérite plus d'attention, Guardian Legend sur NES, un mélange d'action et de RPG. Um título que merece mais atenção, Guardian Legend no NES, uma mistura de ação e RPG. Il faut absolument redécouvrir Splatterhouse sur TurboGrafx 16, c'est un classique. É preciso redescobrir absolutamente Splatterhouse no TurboGrafx 16, é um clássico. Pour moi, Castlevania, Symphony of the Night sur PlayStation est souvent éclipsé par d'autres titres. Para mim, Castlevania, Symphony of the Night no PlayStation é frequentemente ofuscado por outros títulos. On sous-estime beaucoup Super Ghoul and Ghosts sur Super Nintendo, c'est un jeu incroyablement difficile. Super Ghoul and Ghosts é muito subestimado no Super Nintendo, é um jogo incrivelmente difícil. Il y a Contra 3, The Alien Wars sur Super Nintendo, un shoot-'em up bourré d'action. Tem Contra Terceira, The Alien Wars no Super Nintendo, um shoot-'em up cheio de ação. Un jeu qui a marqué mon enfance, Earthworm Jim 2 minutes sur Super Nintendo, c'est complètement fou. Um jogo que marcou minha infância, Earthworm Jim 2 no Super Nintendo, é completamente louco. Il y a Streets of Rage 3 minutes sur Mega Drive, un beat-'em up exceptionnel. Tem Streets of Rage 3 no Mega Drive, um jogo de luta excepcional. On parle peu de Shinobi 3, Return of the Ninja Master sur Mega Drive, pourtant il est excellent. Pouco se fala de Shinobi Terceira,
Return of the Ninja Master no Mega Drive, mas ele é excelente. Est-ce que quelqu'un connaît Gunstar Heroes sur Mega Drive? Un shoot 'em up incroyable. Alguém conhece Gunstar Heroes de Mega Drive? Um shoot-'em up incrível. Un titre qui mérite d'être redécouvert, Echo the Dolphin sur Mega Drive, c'est poétique. Um título que merece ser redescoberto. Echo the Dolphin no Mega Drive é poético. Il faut absolument essayer Shadow of the Beast sur Amiga, c'est visuellement impressionnant. É preciso absolutamente experimentar Shadow of the Beast no Amiga, é visualmente impressionante. On sous-estime beaucoup Another World sur Amiga, c'est une expérience unique. Another World é muito subestimado no Amiga, é uma experiência única. Il y a Turrican 2, The Final Fight sur Amiga, un shoot 'em up incroyable. Existe Turrican 2, The Final Fight no Amiga, um shoot-'em up incrível. Un jeu qui a marqué mon adolescence, Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame sur SNES, c'est captivant. Um jogo que marcou minha adolescência, Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame no SNES, é cativante. Est-ce que quelqu'un connaît Blackthorn sur SNES? Un jeu d'action original. Alguém conhece Blackthorn no SNES? Um jogo de ação original. Il y a Unirace sur Nintendo 64, un jeu de course complètement fou. Tem Uniracers no Nintendo 64, um jogo de corrida completamente maluco. On sous-estime beaucoup Star Fox 64 minutes sur Nintendo 64, c'est un classique. A gente subestima muito Star Fox 64 no Nintendo 64, é um clássico. Ah, la collection de jeux rétro, un vrai plaisir coupable. A coleção de jogos retro, um verdadeiro prazer culpado. Certains trésors du passé sont bien plus amusants que les jeux modernes. Alguns tesouros do passado são bem mais divertidos que os jogos modernos. Les cartouches poussiéreuses ont une âme, vous ne trouvez pas? Os cartuchos empoeirados têm alma, você não acha? Il y a quelque chose de magique dans le pixel art des anciens jeux. Há algo de mágico na pixel art dos jogos antigos. La manette en main, on revit l'enfance. Com o controle na mão, revivemos a infância. Les musiques 8 bits restent gravées dans ma mémoire. As músicas 8-bit permanecem gravadas na minha memória. On passait des heures sur ces jeux, sans se lasser. A gente passava horas nesses jogos, sem se cansar. La difficulté de certains titres était un vrai défi. A dificuldade de alguns títulos era um verdadeiro desafio. Les graphismes simplistes laissent place à l'imagination. Os gráficos simplistas dão lugar à imaginação. Le plaisir de découvrir un nouveau jeu était intense. O prazer de descobrir um novo jogo era intenso. Les bornes d'arcade, une autre époque. Arcades, outra época. On échangeait nos jeux avec les amis, c'était génial. Nós trocávamos nossos jogos com os amigos, era ótimo. Les magazines spécialisés étaient une source d'informations précieuse. As revistas especializadas eram uma fonte de informações valiosa. La rareté de certains jeux les rend encore plus attrayants. A raridade de alguns jogos os torna ainda mais atraentes. Les consoles portables, des heures de divertissement en déplacement.
Os consoles portáteis, horas de diversão em movimento. Le son des cartouches qui s'insèrent, un bruit inoubliable. O som dos cartuchos sendo inseridos, um barulho inesquecível. Les jeux en coopération étaient toujours plus amusants. Os jogos cooperativos eram sempre mais divertidos. La communauté des collectionneurs est très active et passionnée. A comunidade de colecionadores é muito ativa e apaixonada. Les jeux rétro sont un véritable héritage culturel. Os jogos retro são um verdadeiro legado cultural. Une collection, c'est aussi une histoire personnelle. Uma coleção também é uma história pessoal. Le plus beau souvenir reste le premier jeu acheté. A lembrança mais bonita continua sendo o primeiro jogo comprado. Ce qui compte, c'est le plaisir de jouer et de partager. O que importa é o prazer de jogar e compartilhar. Ah, ces mini-consoles, un retour en enfance garanti. A esses mini-consoles, um retorno à infância garantido. On dirait que la nostalgie est une force puissante dans le monde du jeu vidéo. Parece que a nostalgia é uma força poderosa no mundo dos videogames. Est-ce que ces remakes respectent vraiment l'esprit des originaux, selon vous? Você acha que esses remakes realmente respeitam o espírito dos originais? Ces petites consoles sont un excellent moyen d'initier les plus jeunes aux classiques. Estes pequenos consoles são uma ótima maneira de apresentar os mais jovens aos clássicos. Il est fascinant de voir comment le pixel art revient en force. É fascinante ver como a pixel art está voltando com força. Le prix de ces remakes est-il justifié, à votre avis? Na sua opinião, o preço desses remakes é justificado? Ces revivals sont-ils une simple opération marketing ou un véritable hommage? Esses retornos são apenas uma operação de marketing ou uma verdadeira homenagem? On peut vraiment redécouvrir des perles oubliées grâce à ces éditions. Podemos realmente redescobrir pérolas esquecidas graças a essas edições. Est-ce que la simplification de certains jeux pour les consoles modernes est une bonne chose? A simplificação de alguns jogos para os consoles modernos é uma boa coisa? Ces mini-consoles, c'est un peu comme ouvrir une boîte à souvenirs. Esses mini-consoles são meio que abrir uma caixa de memórias. Il est intéressant de voir comment les développeurs modernes interprètent ces jeux anciens. É interessante ver como os desenvolvedores modernos interpretam esses jogos antigos. Ces remakes apportent-ils suffisamment de nouveautés pour justifier l'achat? Esses remakes trazem novidades suficientes para justificar a compra? On dirait que le public a soif de retrouver les jeux de son passé. Parece que o público está sedento para reviver os jogos do seu passado. Ces revivals sont-ils une bonne chose pour la préservation du patrimoine vidéoludique? Esses revivals são uma boa coisa para a preservação do patrimônio dos videogames? Est-ce que ces consoles modernes peuvent vraiment remplacer l'expérience originale? Esses consoles modernos realmente podem substituir a experiência original? Ces remakes sont souvent plus accessibles, ce qui est un avantage. Esses remakes são frequentemente mais acessíveis, o que é uma vantagem. Il est surprenant de voir à quel point ces jeux anciens sont encore amusants aujourd'hui. É surpreendente ver o quão divertidos esses jogos antigos ainda são hoje.
Ces mini-consoles, c'est un excellent moyen de collectionner des jeux rares. Esses mini consoles são uma ótima maneira de colecionar jogos raros. Est-ce que ces revivals ne risquent pas de dénaturer l'expérience originale? Esses revivals não correm o risco de descaracterizar a experiência original? Ces remakes sont-ils une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas pu jouer aux originaux? Esses remakes são uma boa alternativa para quem não pôde jogar os originais? On peut vraiment apprécier le travail des développeurs sur ces éditions. Podemos realmente apreciar o trabalho dos desenvolvedores nessas edições. Ces consoles modernes sont-elles trop faciles par rapport aux originaux? Esses consoles modernos são muito fáceis em comparação com os originais? Ah, le bruit des pièces qui tombent dans Pac-Man, un souvenir impérissable. Ah, o som das moedas caindo em Pac-Man, uma lembrança inesquecível. Quelle excitation devant les graphismes pixelisés de Space Invaders, n'est-ce pas? Que excitação diante dos gráficos pixelizados de Space Invaders, não é mesmo? On passait des heures à essayer de battre le record sur Donkey Kong, c'était fou. A gente passava horas tentando quebrar o recorde no Donkey Kong, era loucura. Le joystick usé de Galaga, témoin de tant de batailles épiques. O joystick desgastado de Galaga testemunha de tantas batalhas épicas. Ces soirées à 2 joueurs sur Street Fighter 2, des moments inoubliables. Essas noites de 2 jogadores em Street Fighter 2, momentos inesquecíveis. Le défi constant de Tetris, une obsession à l'époque. O desafio constante de Tetris, uma obsessão na época. On rêvait de devenir pilote avec Afterburner, quelle ambiance. A gente sonhava em ser piloto com Afterburner, que vibe. Le frisson de la course sur Outrun, un classique indémodable. A emoção da corrida em OutRun, um clássico atemporal. Ces parties endiablées sur Bubble Bobble avec mes amis, quelle joie. Essas partidas animadas em Bubble Bobble com meus amigos, que alegria. Le mystère de Dig Dug, on cherchait toujours le meilleur moyen de gagner. O mistério do Dig Dug, estávamos sempre procurando a melhor maneira de ganhar. On se disputait pour savoir qui était le meilleur sur Defendez, c'était sérieux. A gente estava discutindo para saber quem era o melhor no defender, era sério. Le côté addictif de Centipede, on ne pouvait plus s'arrêter. O lado viciante de Centipede, não conseguíamos mais parar. Ces graphismes colorés de Rainbow Island, un vrai plaisir pour les yeux. Esses gráficos coloridos de Rainbow Islands, um verdadeiro prazer para os olhos. Le côté stratégique de Q*Bear, il fallait bien réfléchir. O lado estratégico de Q*Bert, era preciso pensar bem. On se cachait dans la salle d'arcade pour jouer à Just, c'était interdit. A gente se escondia na sala de jogos para jogar Joust, era proibido. Le côté imprévisible de Frogger, on ne savait jamais ce qui allait se passer. O lado imprevisível de Frogger, nunca sabíamos o que ia acontecer. Ces soirées à jouer à Punch-Out, on voulait tous devenir champions. Essas noites jogando Punch-Out, todos nós queríamos nos tornar campeões. Le côté coopératif de Double Dragon, on se soutenait mutuellement. O lado cooperativo de Double Dragon, a gente se ajudava mutuamente. On collectionnait les jetons pour avoir des bonus sur track, field, c'était génial.
A gente colecionava os tokens para ter bônus no track field, era demais. Le côté musical de pole position, on avait l'impression d'être un vrai pilote. O lado musical de pole position dava a impressão de ser um piloto de verdade. Quelle fierté quand on réussissait à finir un niveau sur Gradius, c'était une victoire. Que orgulho quando a gente conseguia terminar um nível no Gradius, era uma vitória. Le côté innovant de Xevious, un jeu qui a marqué son époque. O lado inovador de Chevios, um jogo que marcou sua época. Est-ce que les jeux rétro conservent tout leur charme aujourd'hui, ou sont-ils trop rudimentaires pour les joueurs actuels? Os jogos retro ainda mantêm todo o seu charme hoje em dia, ou são muito rudimentares para os jogadores atuais? On se demande souvent si la difficulté des jeux anciens ne serait pas un frein pour une nouvelle génération. Frequentemente nos perguntamos se a dificuldade dos jogos antigos não seria um obstáculo para uma nova geração. Les mécaniques de jeu d'autrefois paraissent-elles trop simplistes comparées à ce qui se fait maintenant? As mecânicas de jogo de antigamente parecem muito simplistas comparadas ao que se faz hoje? N'est-ce pas incroyable de voir comment certains jeux rétro restent captivants malgré leur âge? Não é incrível ver como alguns jogos retro permanecem cativantes apesar da idade deles? La nostalgie joue-t-elle un rôle prépondérant dans notre appréciation des jeux d'arcade? A nostalgia desempenha um papel preponderante em nossa apreciação dos jogos de arcade? Serait-il juste de dire que les jeux rétro sont un défi pour les joueurs habitués à des expériences plus guidées? Seria justo dizer que os jogos retro são um desafio para jogadores acostumados a experiências mais guiadas? On pourrait se demander si l'absence d'aide dans les jeux anciens ne décourage pas certains. Poderíamos nos perguntar se a falta de ajuda nos jogos antigos não desencoraja alguns. Est-ce que le pixel art et les musiques 8 bits suffisent à compenser un gameplay parfois austère? A pixel art e as músicas 8-bit são suficientes para compensar uma jogabilidade às vezes austera? Ne trouvez-vous pas que la frustration fait partie intégrante du charme des jeux rétro? Você não acha que a frustração faz parte integrante do charme dos jogos retro? Il est fascinant de constater à quel point certains titres anciens ont influencé les jeux modernes. É fascinante observar o quanto alguns títulos antigos influenciaram os jogos modernos. La rejouabilité des jeux rétro est-elle un atout majeur face à la durée de vie limitée de certains jeux actuels? A rejogabilidade dos jogos retro é um trunfo importante em face à duração limitada de alguns jogos atuais? Est-ce que le manque d'options de sauvegarde ne rendrait-il pas certains jeux rétro impraticables aujourd'hui? A falta de opções de salvamento não tornaria alguns jogos retro inviáveis hoje em dia? On se questionne sur l'impact de la complexité croissante des jeux modernes sur notre perception des titres anciens. Questionamo-nos sobre o impacto da crescente complexidade dos jogos modernos em nossa percepção de títulos antigos. Est-ce que l'accessibilité des jeux rétro, grâce à l'émulation, contribue à leur popularité? A acessibilidade dos jogos retro, graças à emulação, contribui para a popularidade deles? Ne pensez-vous pas que la simplicité des jeux rétro peut être une bouffée d'air frais dans un monde de jeux complexes? Você não acha que a simplicidade dos jogos retro pode ser um sopro de ar fresco em um mundo de jogos complexos? Est-ce que le défi constant des jeux rétro ne serait pas plus gratifiant qu'un gameplay trop facile? O desafio constante dos jogos retro não seria mais recompensador do que uma jogabilidade fácil demais? On pourrait argumenter que la difficulté des jeux rétro encourage la créativité et l'ingéniosité.
Poderíamos argumentar que a dificuldade dos jogos retro incentiva a criatividade e o engenho. Est-ce que le charme visuel des jeux rétro suffit à masquer un gameplay parfois répétitif? O charme visual dos jogos retro é suficiente para mascarar uma jogabilidade às vezes repetitiva? N'est-ce pas surprenant de voir comment certains jeux rétro sont encore joués en compétition aujourd'hui? Não é surpreendente ver como alguns jogos retro ainda são jogados em competição hoje? Est-ce que l'absence de tutoriel dans les jeux rétro ne rendrait-il pas certains titres plus intimidants? A ausência de tutoriais em jogos retro não tornaria alguns títulos mais intimidantes? On se demande si la communauté des joueurs rétro ne contribue pas à maintenir ces jeux en vie. Perguntamo-nos se a comunidade de jogadores retro não contribui para manter esses jogos vivos. Est-ce que l'esthétique des jeux rétro ne serait pas un facteur déterminant dans leur attrait pour les joueurs modernes? A estética dos jogos retro não seria um fator determinante em seu apelo para os jogadores modernos? Ah, Chrono Trigger m'a complètement absorbé avec son histoire et ses multiples fins. A Chrono Trigger me absorveu completamente com sua história e seus múltiplos finais. On ne se doute pas de la richesse stratégique cachée dans Kirby Superstar. Ninguém suspeita da riqueza estratégica escondida em Kirby Superstar? Est-ce que quelqu'un a été aussi étonné par la profondeur de Castlevania, Symphony of the Night? Alguém mais ficou tão surpreso com a profundidade de Castlevania, Symphony of the Night? La complexité du système de combat dans Streets of Rage 2 minutes est vraiment impressionnante, non? A complexidade do sistema de combate em Streets of Rage 2 é realmente impressionante, não? Il faut absolument essayer Super Mario RPG, l'histoire est bien plus étoffée qu'il n'y paraît. É preciso absolutamente experimentar Super Mario RPG, a história é bem mais rica do que parece. La gestion des ressources dans SimCity 2000 minutes est un vrai défi, on s'en prend plein les yeux. A gestão de recursos em SimCity 2000 é um verdadeiro desafio, cansa a vista. On sous-estime souvent la subtilité des énigmes dans The Legend of Zelda, A Link to the Past. A sutileza dos enigmas em The Legend of Zelda, A Link to the Past, é frequentemente subestimada. La bande-son de Final Fantasy VI est incroyable, mais la profondeur du scénario l'est tout autant. A trilha sonora de Final Fantasy VI é incrível, mas a profundidade do roteiro também o é. Est-ce que Mega Man X vous a surpris par sa difficulté et ses améliorations? Mega Man X te surpreendeu com sua dificuldade e suas melhorias? La programmation de Contra est tout simplement hallucinante pour l'époque, c'est fou. A programação de Contra é simplesmente alucinante para a época, é incrível. On découvre des secrets dans Metroid à chaque partie, c'est un jeu infini. Descobrimos segredos em Metroid a cada partida, é um jogo infinito. La narration de Earthbound est tellement originale et touchante, on s'y attache vite. A narrativa de Earthbound é tão original e emocionante, a gente se apega rapidinho. La complexité des interactions dans Secret of Mana est vraiment bluffante, on peut tout faire. A complexidade das interações em Secret of Mana é realmente impressionante, podemos fazer tudo. On ne s'attend pas à autant de possibilités stratégiques dans Advance Wars. Não se espera tantas possibilidades estratégicas em Advance Wars. La gestion du temps et des ressources dans Harvest Moon est un vrai challenge. O gerenciamento do tempo e dos recursos em Harvest Moon é um verdadeiro desafio.
Est-ce que quelqu'un a exploré toutes les facettes de Star Fox? Alguém explorou todas as facetas de Star Fox. La profondeur du gameplay dans Donkey Kong Country 2 minutes est vraiment impressionnante. A profundidade do gameplay em Donkey Kong Country 2 é realmente impressionante. On découvre des mécaniques de jeu cachées dans Super Metroid à chaque fois. A gente descobre mecânicas de jogo escondidas em Super Metroid toda vez. La complexité des niveaux dans Sonic the Hedgehog 2 minutes est vraiment surprenante. A complexidade dos níveis em Sonic the Hedgehog 2 é realmente surpreendente. Est-ce que quelqu'un a été aussi captivé par l'histoire de Grim Fandango? Alguém mais ficou tão fascinado pela história de Grim Fandango? La programmation astucieuse de Bubble Bobble est tout simplement géniale. A programação inteligente de Bubble Bobble é simplesmente genial. On ne se doute pas du nombre d'heures qu'on peut passer sur Tetris. Não se imagina a quantidade de horas que se pode passar jogando Tetris. Ah, les codes de triche dans Contra, une véritable légende. Os códigos de trapaça em Contra, uma verdadeira lenda. N'oublions pas le code Konami, un classique indémodable. Não vamos esquecer o código Konami, um clássico atemporal. Est-ce que quelqu'un se souvient du code pour avoir toutes les armes dans GoldenEye 007? Alguém se lembra do código para ter todas as armas em GoldenEye 007? Quelle joie de découvrir un code secret qui changeait tout dans The Legend of Zelda. Que alegria descobrir um código secreto que mudava tudo em The Legend of Zelda. Les codes de Super Mario Bros. Étaient tellement simples, mais efficaces. Os códigos de Super Mario Bros. Eram tão simples mas eficazes. On pouvait passer des heures à essayer de trouver le code ultime dans Sonic the Hedgehog. Dava para passar horas tentando encontrar o código supremo em Sonic the Hedgehog. Dans Street Fighter 2, les codes pour débloquer des personnages étaient très recherchés. Em Street Fighter 2, os códigos para desbloquear personagens eram muito procurados. Les tricheurs de Mortal Kombat avaient toujours un avantage indéniable. Os trapaceiros de Mortal Kombat sempre tiveram uma vantagem inegável. Le code pour avoir 99 vies dans Pac-Man, un rêve devenu réalité. O código para ter 99 vidas em Pac-Man, um sonho tornado realidade. Dans Metroid, les codes de puissance étaient essentiels pour survivre. Em Metroid, os códigos de potência eram essenciais para sobreviver. Les secrets cachés dans Castlevania grâce au code, une aventure sans fin. Os segredos escondidos em Castlevania graças aos códigos, uma aventura sem fim. N'est-ce pas incroyable comment un simple code pouvait transformer Mega Man? Não é incrível como um código simples podia transformar Mega Man? Les codes de Donkey Kong Country, une source infinie d'amusement. Os códigos de Donkey Kong Country, uma fonte infinita de diversão. Dans Final Fantasy VII, les codes pour obtenir des objets rares étaient précieux. Em Final Fantasy VII, os códigos para obter itens raros eram valiosos. Les tricheurs de Chrono Trigger avaient toujours un coup d'avance. Os trapaceiros de Chrono Trigger sempre estavam um passo à frente. Quel était le code préféré dans Secret of Mana? Qual era o código favorito em Secret of Mana?
Les codes de Earthbound, une expérience unique et décalée. Os códigos de Arfboom, uma experiência única e peculiar. Dans Pokémon rouge, bleu, les codes pour obtenir des Pokémon rares étaient très convoités. Em Pokémon vermelho, azul, os códigos para obter Pokémon raros eram muito cobiçados. N'oublions pas le code de Kirby Superstar, un délice pour les fans. Não vamos esquecer o código de Kirby Superstar, uma delícia para os fãs. Les codes de Super Metroid étaient indispensables pour explorer l'intégralité du jeu. Os códigos de Super Metroid eram indispensáveis para explorar a totalidade do jogo. Dans Castlevania, Symphony of the Night, les codes de puissance étaient essentiels pour vaincre Dracula. Em Castlevania, Symphony of the Night, os códigos de potência eram essenciais para derrotar Drácula. Quel code secret dans Resident Evil vous a le plus marqué? Qual código secreto em Resident Evil mais te impressionou? Ah, la nostalgie des manettes d'époque, un vrai délice. A nostalgia dos controles antigos, um verdadeiro deleite. Est-ce que l'authenticité du matériel original compte vraiment pour vous? A autenticidade do material original é realmente importante para você? On se demande parfois si la perfection d'un émulateur ne gâche pas un peu le charme de l'original. Às vezes, nos perguntamos se a perfeição de um emulador não estraga um pouco o charme do original. Le crépitement des cartouches, ça manque, non? O estalar dos cartuchos faz falta, não é? Pour certains, l'émulation est la seule façon de redécouvrir ces jeux aujourd'hui. Para alguns, a emulação é a única maneira de redescobrir esses jogos hoje. N'est-il pas fascinant de voir comment la technologie a évolué depuis? Não é fascinante ver como a tecnologia evoluiu desde então? La difficulté à trouver du matériel en bon état est un vrai frein, malheureusement. A dificuldade em encontrar material em bom estado é uma verdadeira barreira, infelizmente. L'émulation permet de profiter de modes et d'améliorations graphiques, c'est indéniable. A emulação permite aproveitar mods e melhorias gráficas, isso é inegável. On peut vraiment apprécier le travail des développeurs d'émulateurs, ils sont incroyables. A gente realmente pode apreciar o trabalho dos desenvolvedores de emuladores, eles são incríveis. Le son original a-t-il une importance particulière pour vous? O som original tem alguma importância especial para você? Est-ce que l'expérience de jeu est différente selon le support utilisé? A experiência de jogo é diferente dependendo da plataforma utilizada? Il y a une certaine magie à dépoussiérer sa vieille console et la rebrancher. Há uma certa magia em tirar a poeira do seu console antigo e conectá-lo novamente. La communauté des collectionneurs est une source inestimable de connaissances. A comunidade de colecionadores é uma fonte inestimável de conhecimento. On peut se demander si la fidélité à l'original est toujours possible avec un émulateur. Pode-se questionar se a fidelidade ao original é sempre possível com um emulador. Le coût du matériel original peut être prohibitif pour certains joueurs. O custo do material original pode ser proibitivo para alguns jogadores. Est-ce que l'émulation permet de préserver ces jeux pour les générations futures? A emulação permite preservar esses jogos para as futuras gerações? La recherche du matériel rare est un véritable défi, mais tellement gratifiant.
A busca por material raro é um verdadeiro desafio, mas tão gratificante. On peut vraiment se replonger dans son enfance en jouant à ces jeux, quel que soit le support. A gente consegue mesmo se transportar para a infância jogando esses jogos, independentemente da plataforma. Est-ce que l'émulation permet de corriger les défauts des jeux originaux? A emulação permite corrigir os defeitos dos jogos originais? La simplicité des jeux d'arcade, ça manque parfois dans les jeux modernes. A simplicidade dos jogos de arcade às vezes faz falta nos jogos modernos. Est-ce que l'émulation permet de jouer en ligne à ces vieux jeux? A emulação permite jogar online esses jogos antigos? On peut vraiment apprécier le travail artistique des développeurs de jeux rétro. Podemos realmente apreciar o trabalho artístico dos desenvolvedores de jogos retro. Est-ce que l'émulation permet d'utiliser des filtres pour améliorer les graphismes? A emulação permite usar filtros para melhorar os gráficos. La musique de Chrono Trigger me transporte instantanément dans mon enfance. A música de Chrono Trigger me transporta instantaneamente para minha infância. N'est-ce pas incroyable comment les mélodies de Castlevania, Symphony of the Night restent gravées dans la mémoire? Não é incrível como as melodias de Castlevania, Symphony of the Night, permanecem gravadas na memória? On se souvient tous de l'ambiance sonore envoûtante de Silent Hill 2 minutes, n'est-ce pas? Todos nós nos lembramos da atmosfera sonora fascinante de Silent Hill 2, não é mesmo? La bande originale de Mega Man 2 minutes est tout simplement légendaire, un chef-d'œuvre. A trilha sonora de Mega Man 2 é simplesmente lendária, uma obra-prima. Quel jeu rétro a une musique qui vous donne des frissons à chaque écoute? Qual jogo retro tem uma música que te dá arrepios toda vez que você ouve? La mélodie principale de Super Mario World est un pur bonheur, tellement joyeuse. A melodia principal de Super Mario World é pura felicidade, tão alegre. Est-ce que la musique de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, vous rappelle des souvenirs? A música de The Legend of Zelda, Ocarina of Time te lembra alguma lembrança? La bande son de Final Fantasy VI, avec ses airs mélancoliques, est inoubliable. A trilha sonora de Final Fantasy VI com suas melodias melancólicas é inesquecível. On peut dire que Streets of Rage 2 minutes a une musique qui donne envie de se battre. Pode-se dizer que Streets of Rage 2 tem uma música que dá vontade de lutar. La musique de Sonic the Hedgehog 2 minutes est tellement entraînante, on a envie de courir. A música de Sonic the Hedgehog 2 é tão animada, dá vontade de correr. La bande originale de Metroid est vraiment particulière, elle crée une ambiance unique. A trilha sonora original de Metroid é realmente peculiar, ela cria uma atmosfera única. N'oublions pas la musique de Donkey Kong Country, avec ses rythmes tropicaux. Não vamos esquecer a música de Donkey Kong Country com seus ritmos tropicais. La mélodie de Earthbound est tellement étrange et attachante, on ne l'oublie jamais. A melodia de Earthbound é tão estranha e cativante, a gente nunca esquece. La musique de Secret of Mana est vraiment magnifique, elle est pleine d'émotions. A música de Secret of Mana é realmente magnífica, ela está cheia de emoção. Est-ce que la musique de Grim Fandango vous plonge dans son univers unique? A música de Grim Fandango te transporta para o universo único dela?
La bande originale de Chrono Cross est vraiment envoûtante, elle est pleine de poésie. A trilha sonora original de Chrono Cross é realmente encantadora, ela é cheia de poesia. La musique de Castlevania, Aria of Sorrow est vraiment prenante, elle crée une ambiance sombre. A música de Castlevania, Aria of Sorrow, é realmente envolvente, ela cria uma atmosfera sombria. On peut dire que Super Metroid a une musique qui donne envie d'explorer. Pode-se dizer que Super Metroid tem uma música que dá vontade de explorar. La mélodie principale de F-Zero est tellement rapide et énergique, on a envie de piloter. A melodia principal de F-Zero é tão rápida e enérgica que dá vontade de pilotar. La bande originale de Kid Icarus est vraiment particulière, elle crée une ambiance onirique. A trilha sonora de Kid Icarus é realmente peculiar, ela cria uma atmosfera onírica. La musique de R-Type est tellement intense et dramatique, on a envie de combattre. A música de R-Type é tão intensa e dramática que dá vontade de lutar. Quel jeu rétro vous donne des émotions fortes grâce à sa musique? Qual jogo retro te dá fortes emoções por causa da sua música? Ah, la course rapide sur les jeux anciens, un défi fascinant, n'est-ce pas? Ah, a corrida rápida nos jogos antigos, um desafio fascinante, não é? Le speedrunning de classique, une manière incroyable de redécouvrir ses titres. O speedrunning de clássicos, uma maneira incrível de redescobrir esses títulos. On dirait que maîtriser un jeu à ce point révèle des secrets insoupçonnés, non? Parece que dominar um jogo a esse ponto revela segredos inesperados, não é? Certains exploits de speedrunning sont tout simplement époustouflants, il faut l'avouer. Alguns exploits de speedrunning são simplesmente impressionantes, tem que admitir. Est-ce que la pression du chrono ne gâche pas un peu le plaisir de l'exploration? A pressão do cronômetro não estraga um pouco o prazer da exploração? Il est impressionnant de voir comment les joueurs optimisent chaque seconde. É impressionante ver como os jogadores otimizam cada segundo. La communauté du speedrunning rétro est pleine d'ingéniosité, vraiment. A comunidade do speedrunning retro é cheia de engenhosidade mesmo. On pourrait passer des heures à regarder ces performances incroyables. Poderíamos passar horas assistindo a essas apresentações incríveis. Le speedrunning, c'est un art de la précision et de la connaissance du jeu. Speedrunning é uma arte de precisão e conhecimento do jogo. Est-ce que ça ne donne pas envie d'apprendre des techniques obscures? Isso não te dá vontade de aprender técnicas obscuras? Il y a une certaine beauté dans la recherche de l'efficacité maximale. Há uma certa beleza na busca pela eficiência máxima. On se demande parfois comment ils trouvent toutes ces astuces. Às vezes nos perguntamos como eles descobrem todas essas dicas. Le speedrunning, c'est un peu comme résoudre une énigme complexe. Speedrunning é um pouco como resolver um quebra-cabeça complexo. Est-ce que ça ne dévalorise pas l'expérience originale du jeu? Isso não desvaloriza a experiência original do jogo? Il est fascinant de voir comment les bugs sont exploités pour gagner du temps. É fascinante ver como os bugs são explorados para economizar tempo. On pourrait presque considérer le speedrunning comme un nouveau genre de jeu. Poderíamos quase considerar o speedrunning como um novo gênero de jogo. Est-ce que ça ne demande pas une patience infinie?
Isso não exige uma paciência infinita? Il est impressionnant de voir comment les joueurs mémorisent des séquences entières. É impressionante ver como os jogadores memorizam sequências inteiras. On se demande parfois si ça ne devient pas trop compétitif. Às vezes nos perguntamos se não está ficando muito competitivo. Il est fascinant de voir comment les glitches sont utilisés pour contourner les obstacles. É fascinante ver como os glitches são usados para contornar os obstáculos. Le speedrunning, c'est un peu comme une danse avec le jeu. Speedrunning é um pouco como uma dança com o jogo. Est-ce que ça ne donne pas envie de recommencer un vieux jeu pour essayer? Isso não te dá vontade de começar um jogo antigo para tentar? Il est impressionnant de voir comment les joueurs repoussent les limites du possible. É impressionante ver como os jogadores ultrapassam os limites do possível. Ah, la difficulté des jeux rétro, un sujet épineux. A dificuldade dos jogos retro, um assunto espinhoso. N'est-ce pas que ces anciens titres exigeaient une patience infinie? Não era como se esses títulos antigos exigissem uma paciência infinita? On se souvient souvent de la frustration, mais aussi du sentiment d'accomplissement. Frequentemente nos lembramos da frustração, mas também do sentimento de realização. Certains diront que c'était une manière de prolonger la durée de vie du jeu. Alguns dirão que era uma maneira de prolongar a vida útil do jogo. La difficulté, parfois excessive, ne décourageait-elle pas certains joueurs? A dificuldade, às vezes excessiva, não desanimava alguns jogadores? Il est vrai que la moindre erreur pouvait être fatale, n'est-ce pas? É verdade que o menor erro podia ser fatal, não é? On ne bénéficiait d'aucun système de sauvegarde automatique, un vrai défi. Não tínhamos nenhum sistema de backup automático, um verdadeiro desafio. La difficulté des jeux rétro est-elle une question de nostalgie? A dificuldade dos jogos retro é uma questão de nostalgia? Est-ce que cette exigence rendait les jeux plus gratifiants à l'époque? Essa exigência tornava os jogos mais recompensadores naquela época? On pouvait passer des heures sur un seul niveau, c'était incroyable. A gente podia passar horas em um único nível, era incrível. La difficulté était souvent liée à la rareté des contenus disponibles. A dificuldade era frequentemente ligada à raridade das contínuas disponíveis. Il est certain que les jeux modernes sont plus accessibles, n'est-ce pas? Certamente, os jogos modernos são mais acessíveis, não é mesmo? La difficulté des jeux rétro est-elle un frein pour les nouveaux joueurs? A dificuldade dos jogos retro é uma barreira para os novos jogadores? On se souvenait des codes secrets, c'était une véritable chasse au trésor. A gente se lembrava dos códigos secretos, era uma verdadeira caça ao tesouro. La difficulté était souvent un moyen de tester les compétences du joueur. A dificuldade era frequentemente uma forma de testar as habilidades do jogador. Est-ce que la difficulté des jeux rétro est une qualité ou un défaut? A dificuldade dos jogos retro é uma qualidade ou um defeito? On pouvait apprendre par cœur les patterns des ennemis, c'était fascinant. A gente podia decorar os padrões dos inimigos, era fascinante. La difficulté était souvent liée à la complexité des commandes. A dificuldade era frequentemente ligada à complexidade dos comandos.
Est-ce que cette exigence rendait les jeux plus mémorables? Essa exigência tornava os jogos mais memoráveis? On pouvait partager des astuces entre amis, c'était un vrai esprit de camaraderie. A gente podia compartilhar dicas entre amigos, era um verdadeiro espírito de companheirismo. La difficulté était souvent liée à la puissance limitée des consoles. A dificuldade era frequentemente ligada à potência limitada dos consoles. Est-ce que cette exigence rendait les jeux plus stimulants? Essa exigência tornava os jogos mais desafiadores? Quelle série de jeux rétro vous passionne le plus? Qual série de jogos retro te apaixona mais? La nostalgie me ramène toujours à l'univers de Metroid, et vous? A nostalgia sempre me leva de volta ao universo de Metroid, e você? On pourrait débattre pendant des heures sur la suprématie de Final Fantasy. Poderíamos debater por horas sobre a supremacia de Final Fantasy. Est-ce que Castlevania évoque des souvenirs d'enfance pour vous? Castlevania te traz alguma lembrança de infância? La série Mega Man a marqué toute une génération, n'est-ce pas? A série Mega Man marcou toda uma geração, não é mesmo? Il y a quelque chose de magique dans l'ambiance de The Legend of Zelda. Há algo mágico na atmosfera de The Legend of Zelda. Les graphismes pixelisés de Super Mario Bros. Restent incroyablement charmants. Os gráficos pixelizados de Super Mario Bros. Continuam incrivelmente charmosos. La difficulté des jeux Ninja Gaiden était légendaire. A dificuldade dos jogos Ninja Gaiden era lendária. On se souvient encore de la musique entraînante de Sonic the Hedgehog. Ainda nos lembramos da música animada de Sonic the Hedgehog. La série Street Fighter a révolutionné le genre des jeux de combat. A série Street Fighter revolucionou o gênero dos jogos de luta. Les aventures de Pac-Man sont intemporelles, vous ne trouvez pas? As aventuras de Pac-Man são atemporais, você não acha? La complexité de Chrono Trigger est toujours impressionnante. A complexidade de Chrono Trigger ainda é impressionante. Les graphismes de Earthbound sont si originaux et attachants. Os gráficos de Earthbound são tão originais e cativantes. La série Donkey Kong Country a repoussé les limites de la SNES. A série Donkey Kong Country expandiu os limites do SNES. Les jeux Kirby sont si colorés et joyeux, un vrai bonheur. Os jogos Kirby são tão coloridos e alegres, uma verdadeira felicidade. La série Pokémon a créé une véritable communauté de fans. A série Pokémon criou uma verdadeira comunidade de fãs. On se souvient encore des secrets cachés dans Secret of Mana. Ainda nos lembramos dos segredos escondidos em Secret of Mana. La série Grim Fandango est un chef-d'œuvre narratif. A série Grim Fandango é uma obra-prima narrativa. Les jeux Rayman sont si inventifs et originaux. Os jogos Rayman são tão inventivos e originais. La série Contra est un défi constant, mais tellement gratifiant. A série Contra é um desafio constante, mas tão gratificante. Il y a une certaine poésie dans l'univers de Another World. Há uma certa poesia no universo de Another World.
La série Prince of Persia a marqué les esprits avec son gameplay innovant. A série Prince of Persia marcou a memória das pessoas com sua jogabilidade inovadora. Est-ce que l'idée d'un retropie t'a jamais traversé l'esprit? Já pensou em ter um retropie? On pourrait presque recréer une salle d'arcade chez soi avec ces systèmes, non? Quase dá para recriar uma sala de jogos em casa com esses sistemas, não é? Tu as déjà songé à assembler une machine dédiée aux jeux anciens? Você já pensou em montar uma máquina dedicada a jogos antigos? Qu'en penses-tu, d'une console rétro faite maison? O que você acha de um console retro feito em casa? L'aventure de configurer un retropie semble fascinante, tu ne trouves pas? A aventura de configurar um retropie parece fascinante, você não acha? Il paraît qu'on peut y installer des milliers de jeux, c'est incroyable. Aparentemente dá para instalar milhares de jogos lá, é incrível. As-tu exploré les possibilités offertes par les Raspberry Pi pour le rétro gaming? Você explorou as possibilidades oferecidas pelas Raspberry Pi para o retrogaming? Un projet retropie, ça te dirait? Um projeto retropie te interessaria? La communauté autour de ces setups est vraiment active, apparemment. A comunidade em torno desses setups é realmente ativa, aparentemente. N'est-ce pas une excellente façon de redécouvrir des classiques? Não é uma ótima maneira de redescobrir clássicos? On pourrait partager nos configurations respectives, si on en avait. Poderíamos compartilhar nossas configurações respectivas se as tivéssemos. Il existe tellement de tutoriels en ligne pour se lancer, c'est accessible. Existem tantos tutoriais online para começar, é acessível. Tu as déjà vu des boîtiers personnalisés pour retropie, certains sont magnifiques. Você já viu gabinetes personalizados para retropie, alguns são magníficos. L'émulation est devenue tellement performante qu'on peut presque tout jouer, non? A emulação ficou tão boa que quase dá para jogar tudo, né? Quels jeux anciens aimerais-tu absolument pouvoir faire tourner sur un système rétro? Quais jogos antigos você gostaria absolutamente de poder jogar em um sistema retro? Il faut avoir un peu de patience pour tout configurer, paraît-il. É preciso ter um pouco de paciência para configurar tudo, aparentemente. Est-ce que tu préfères jouer sur des consoles originales ou en émulation? Você prefere jogar em consoles originais ou por emulação? On pourrait même créer nos propres jeux avec ces systèmes, c'est fou. A gente poderia até criar nossos próprios jogos com esses sistemas, é incrível. Il y a des distributions Linux spécialement conçues pour le rétro gaming, tu savais? Existem distribuições Linux especialmente projetadas para retrogaming, você sabia? Tu as déjà entendu parler de Laka ou de Batosra.Linux? Você já ouviu falar de Laka ou de Batocera.Linux? Est-ce que l'aspect technique d'un retropie ne t'effraie pas un peu? O aspecto técnico de um retropie não te assusta um pouco? Il paraît qu'on peut connecter des joysticks originaux à ces systèmes, c'est génial. Aparentemente dá para conectar joysticks originais a esses sistemas, que legal. Ah, si seulement Asterisk Chrono Trigger Asterisk avait une suite digne de son héritage. Ah, se Asterisco Chrono Trigger Asterisco tivesse uma sequência digna de seu legado.
N'est-ce pas incroyable que Asterisk Earthbound Asterisk n'ait jamais eu de véritable successeur? Não é incrível que asterisco Arfbom asterisco nunca tenha tido um sucessor de verdade? Un remake de Asterisk Panzer Dragoon Saga Asterisk serait un rêve absolu, n'est-ce pas? Um remake de Asterisco Panzer Dragon Saga Asterisco seria um sonho absoluto, não é? On pourrait rêver d'une version modernisée de Asterisk Vectorman Asterisk, avec des graphismes à couper le souffle. Poderíamos sonhar com uma versão modernizada de Asterisco Vectorman Asterisco, com gráficos de tirar o fôlego. Il serait fascinant de voir Asterisk Beyond Oasis Asterisk revisité avec une nouvelle approche du gameplay. Seria fascinante ver Asterisco Beyond Oasis Asterisco revisitado com uma nova abordagem do gameplay. Que pensez-vous d'une suite à Asterisk Guardian Legend Asterisk? Un mélange parfait de shoot et em-up et d'action RPG. O que você acha de uma sequência para Asterisco Guardian Legend Asterisco? Uma mistura perfeita de chute, em-up e ação RPG. Un remake de Asterisk Shadow of the Beast Asterisk avec une narration plus approfondie serait incroyable. Um remake de Asterisco Shadow of the Beast Asterisco com uma narrativa mais aprofundada seria incrível. Il y a tellement de potentiel inexploité dans Asterisk Landstalker Asterisk pour un nouveau jeu. Há tanto potencial inexplorado em Asterisco Landstalker Asterisco para um novo jogo. Un retour de Asterisk Ristar Asterisk avec des niveaux plus complexes serait une excellente idée, non? Um retorno de Ristar com níveis mais complexos seria uma excelente ideia, não? Serait-il temps pour Asterisk Echo the Dolphin Asterisk de refaire surface avec une nouvelle aventure? Seria a hora de Echo the Dolphin ressurgir com uma nova aventura? Un remake de Asterisk Streets of Rage 3 Asterisk en 3D serait tout simplement époustouflant. Um remake de Asterisco Streets of Rage 3 Asterisco em 3D seria simplesmente impressionante. Il faudrait absolument donner une nouvelle vie à Asterisk Gunstar Heroes Asterisk avec un gameplay encore plus frénétique. Seria absolutamente necessário dar uma nova vida a Asterisco Gunstar Heroes Asterisco com uma jogabilidade ainda mais frenética. Un nouveau Asterisk Phantasy Star Online Asterisk serait le summum du rêve pour les fans de RPG en ligne. Um novo Asterisco Phantasy Star Online Asterisco seria o auge do sonho para os fãs de RPG online. Que diriez-vous d'une suite à Asterisk G7 Radio Asterisk avec une bande son encore plus incroyable? O que você acha de uma sequência para Asterisco Jet 7 Rádio Asterisco com uma trilha sonora ainda mais incrível? Un remake de Asterisk Shenmue Asterisk en réalité virtuelle serait une expérience inoubliable. Um remake de Asterisco Shenmue Asterisco em realidade virtual seria uma experiência inesquecível. Il est temps de redonner ses lettres de noblesse à Asterisk Outrun Asterisk avec un nouveau titre. É hora de restaurar a nobreza de Asterisco Outrun Asterisco com um novo título. Un nouveau Asterisk Space Harrier Asterisk en réalité augmentée serait tout simplement révolutionnaire. Um novo Asterisco Space Harrier Asterisco em realidade aumentada seria simplesmente revolucionário. Ne croyez-vous pas que Asterisk Alter Beast Asterisk mériterait une suite avec des graphismes modernes? Você não acha que Asterisco Altered Beast Asterisco mereceria uma sequência com gráficos modernos? Un remake de Asterisk Golden Axe Asterisk avec un mode multijoueur en ligne serait parfait. Um remake de Asterisco Golden Axe Asterisco com um modo multijogador online seria perfeito. Que pensez-vous d'une suite à Asterisk Comics Zone Asterisk avec un style graphique encore plus unique?
O que você acha de uma sequência para asterisco Comic Zone asterisco com um estilo gráfico ainda mais único? Un nouveau astérisque Splatterhouse astérisque serait une expérience terrifiante et inoubliable. O novo asterisco Splatterhouse asterisco seria uma experiência aterrorizante e inesquecível. Il faudrait absolument donner une nouvelle vie à Astérisque Castlevania, Symphony of the Night astérisque avec un nouveau titre. Seria absolutamente necessário dar uma nova vida a asterisco Castlevania, Symphony of the Night asterisco com um novo título. Oh là là, mon frère et moi nous disputions toujours pour la manette de Super Mario Kart. Olá lá, meu irmão, e eu sempre brigávamos pelo controle de Super Mario Kart. Tu te souviens quand on triquait comme des petits fous sur Tetris, en regardant l'écran suivant? Você se lembra quando a gente trapaceava feito loucos no Tetris, olhando para a próxima tela? Quelle folie ces parties de Street Fighter 2 où les cris résonnaient dans toute la maison. Que loucura essas partidas de Street Fighter II onde os gritos ecoavam por toda a casa. Est-ce que quelqu'un a déjà renversé du soda sur une console pendant une partie endiablée de Pac-Man? Alguém já derrubou refrigerante em um console durante uma partida animada de Pac-Man? Mon grand-père, avec ses lunettes sur le nez, essayait de comprendre comment faire avancer Link dans Zelda. Meu avô, com os óculos no nariz, estava tentando entender como fazer o Link avançar em Zelda. On avait tellement peur des fantômes sur Luigi S Mansion, on jouait à tour de rôle en se cachant les yeux. A gente tinha tanto medo dos fantasmas em Luigi's Mansion, a gente jogava alternando e escondendo os olhos. La manette était toujours collante après des heures sur Donkey Kong Country, un vrai désastre. O controle ainda estava grudento depois de horas jogando Donkey Kong Country, um desastre. Quelle ambiance lors de nos soirées GoldenEye 007, avec des stratégies plus ou moins réfléchies. Que clima nas nossas noites GoldenEye 007, com estratégias mais ou menos elaboradas. On se moquait tellement quand quelqu'un tombait dans un trou sur Mario Bros. A gente ria muito quando alguém caía em um buraco no Mario Bros. Est-ce que vous avez déjà essayé de battre le record de quelqu'un sur Galaga? Você já tentou quebrar o recorde de alguém no Galaga? Mon cousin, toujours sûr de lui, se prenait pour un pro sur Sonic the Hedgehog. Meu primo, sempre confiante, se achava um profissional no Sonic the Hedgehog. Quelle frustration quand on perdait juste avant le boss final sur Metroid. Que frustração quando a gente perdia bem antes do chefe final em Metroid. On avait inventé nos propres règles débiles pour jouer à Docteur. A gente tinha inventado nossas próprias regras idiotas para jogar Doutor. Mario, c'était hilarant. Mario foi hilário. Est-ce que quelqu'un a déjà cassé une manette en pleine rage sur un jeu de course? Alguém já quebrou um controle de raiva durante uma corrida? Mon oncle, incapable de finir un niveau de Mega Man, demandait toujours de l'aide. Meu tio, incapaz de terminar um nível de Mega Man, sempre pedia ajuda. Quelle fierté quand on réussissait enfin à passer un niveau difficile sur Castlevania. Que orgulho quando finalmente conseguíamos passar de um nível difícil no Castlevania. On se disputait pour savoir qui allait jouer le personnage principal sur Final Fantasy VII. A gente estava discutindo para saber quem ia interpretar o personagem principal em Final Fantasy VII. Quelle panique quand on se perdait dans les labyrinthes de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Que pânico quando a gente se perdia nos labirintos de The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
On avait tellement ri en regardant notre petit frère jouer à Kirby, c'était maladroit. A gente riu tanto vendo nosso irmãozinho jogar Kirby, era desajeitado. Est-ce que quelqu'un a déjà passé des heures à chercher un code de triche sur un jeu? Alguém já passou horas procurando um código de trapaça em um jogo? Mon père, avec son manque de coordination, était incapable de jouer à Space Invaders. Meu pai, com sua falta de coordenação, era incapaz de jogar Space Invaders. Quelle joie quand on débloquait un nouveau personnage secret sur Mortal Kombat. Que alegria quando a gente desbloqueava um novo personagem secreto no Mortal Kombat. Ah, quel dilemme! Mario est tellement emblématique, mais son charme simple est peut-être trop attendu. Ah, que dilema! Mario é tão icônico, mas seu charme simples talvez seja muito previsível. N'est-ce pas fascinant de voir comment Link a évolué au fil des jeux Zelda? Não é fascinante ver como Link evoluiu ao longo dos jogos Zelda? Pour moi, Samus Aran incarne la force et l'indépendance dans un monde dominé par les hommes. Para mim, Samus Aran personifica a força e a independência em um mundo dominado pelos homens. On pourrait débattre pendant des heures de l'importance de Pac-Man dans l'histoire du jeu vidéo. Poderíamos debater por horas sobre a importância de Pac-Man na história dos videogames. Il y a quelque chose d'irrésistiblement nostalgique dans l'univers de Donkey Kong. Há algo irresistivelmente nostálgico no universo de Donkey Kong. La détermination de Mega Man est vraiment inspirante, n'est-ce pas? A determinação de Mega Man é realmente inspiradora, não é? Sonic laissait présager une nouvelle ère de vitesse et d'action frénétique. Sonic pronunciava uma nova era de velocidade e ação frenética. Metroid a révolutionné l'exploration, avec une ambiance unique et oppressante. Metroid revolucionou a exploração com uma atmosfera única e opressiva. Le design de Simon Belmont est tellement iconique, un vrai symbole du jeu d'action. O design do Simon Belmont é tão icônico, um verdadeiro símbolo do jogo de ação. Kirby, avec ses capacités d'absorption, offrait une approche du jeu vidéo très originale. Kirby, com suas habilidades de absorção, oferecia uma abordagem muito original ao videogame. La complexité de Ryu dans Street Fighter est fascinante, un personnage plein de nuances. A complexidade de Ryu em Street Fighter é fascinante, um personagem cheio de nuances. Cloud Strife, avec son histoire tragique, a marqué toute une génération de joueurs. Cloud Strife, com sua história trágica, marcou toda uma geração de jogadores. Lara Croft est un modèle d'aventure et d'indépendance, une héroïne inoubliable. Lara Croft é um modelo de aventura e independência, uma heroína inesquecível. Pete dans Kid Icarus est un personnage attachant, avec son univers coloré et joyeux. Pete em Kid Icarus é um personagem cativante, com seu universo colorido e alegre. La personnalité de Fox MC Cloud est tellement charismatique, un pilote hors pair. A personalidade de Fox MC Cloud é tão carismática, um piloto incomparável. Il y a une certaine poésie dans l'univers de Earthworm Jim, un jeu complètement déjanté. Há uma certa poesia no universo de Arthur Jim, um jogo completamente maluco. La simplicité de Q astérisque Bear est trompeuse, un jeu addictif et malicieux. A simplicidade de que Asterisco Bert é enganosa, um jogo viciante e travesso. La détermination de Bubble Bobble est vraiment touchante, un jeu plein d'humour.
A determinação de Bubble Bobble é realmente emocionante, um jogo cheio de humor. L'univers de Ghosts and Goblins est tellement sombre et oppressant, un défi constant. O universo de Ghosts and Goblins é tão sombrio e opressivo, um desafio constante. La complexité de Castlevania est fascinante, un jeu plein de secrets. A complexidade de Castlevania é fascinante, um jogo cheio de segredos. L'univers de Gradius est tellement riche et varié, un défi constant. O universo de Gradius é tão rico e variado, um desafio constante. La simplicité de Space Invaders est trompeuse, un jeu addictif et malicieux. A simplicidade de Space Invaders é enganosa, um jogo viciante e travesso. Ah, la simplicité des graphismes 8 bits, un charme désuet aujourd'hui. A simplicidade dos gráficos 8-bit, um charme antiquado hoje. On pouvait terminer un jeu en quelques heures, ce qui est rare maintenant. Era possível terminar um jogo em algumas horas, o que é raro hoje em dia. Les musiques chiptunes avaient une mélodie si particulière et entraînante, n'est-ce pas? As músicas chiptune tinham uma melodia tão peculiar e cativante, não é mesmo? La difficulté était souvent impitoyable, un vrai défi. A dificuldade era frequentemente implacável, um verdadeiro desafio. Les histoires étaient plus succinctes, laissant place à l'imagination du joueur. As histórias eram mais concisas, deixando espaço para a imaginação do jogador. Il y avait une communauté très forte autour des bornes d'arcade, un lieu de partage incroyable. Havia uma comunidade muito forte em torno dos fliperamas, um lugar de compartilhamento incrível. Les jeux étaient conçus pour être rejoués sans cesse afin d'obtenir le meilleur score. Os jogos foram projetados para serem jogados repetidamente a fim de obter a melhor pontuação. La rareté des jeux les rendait précieux, on en prenait grand soin. A raridade dos jogos os tornava preciosos, cuidávamos muito bem deles. Les contrôles étaient souvent minimalistes mais très précis. As verificações eram frequentemente minimalistas, mas muito precisas. On passait des heures à chercher des codes secrets et des astuces. A gente passava horas procurando códigos secretos e dicas. La gestion de la mémoire était une contrainte créative pour les développeurs. O gerenciamento de memória era uma restrição criativa para os desenvolvedores. Les jeux étaient plus axés sur le gameplay pur que sur l'histoire. Os jogos eram mais focados na jogabilidade pura do que na história. Le pixel art avait un style unique et reconnaissable entre tous. A pixel art tinha um estilo único e reconhecível entre todos. Les développeurs étaient souvent de petites équipes passionnées. Os desenvolvedores eram frequentemente pequenas equipes apaixonadas. On pouvait facilement modifier les jeux grâce à des éditeurs. Era possível modificar facilmente os jogos com editores. Les bornes d'arcade étaient de véritables œuvres d'art mécanique. As máquinas de fliperama eram verdadeiras obras de arte mecânicas. La bande-son était souvent composée en temps réel, un exploit technique. A trilha sonora era frequentemente composta em tempo real, uma façanha técnica. Les jeux étaient plus courts mais plus intenses. Os jogos eram mais curtos mas mais intensos. La narration était souvent implicite, laissant le joueur interpréter l'histoire. A narração era frequentemente implícita, deixando o jogador interpretar a história.
Les jeux étaient plus accessibles car ils ne nécessitaient pas de matériel sophistiqué. Os jogos eram mais acessíveis porque não exigiam equipamentos sofisticados. La concurrence était moins féroce, ce qui permettait plus d'originalité. A concorrência era menos acirrada, o que permitia mais originalidade. Les jeux étaient souvent conçus pour être joués en coopération ou en compétition. Os jogos eram frequentemente projetados para serem jogados em cooperação ou competição. Oh là là, quel rêve de flâner dans une salle d'arcade des années 80. Oh, que sonho passear por um fliperama dos anos 80. Serait-il possible de revivre l'ambiance électrique de ces lieux mythiques? Seria possível reviver a atmosfera elétrica desses lugares míticos? Imaginez un instant, le bruit des pièces qui tombent et les néons clignotants. Imagine por um instante o som das moedas caindo e os néons piscando. Quelle époque incroyable pour découvrir des jeux vidéo innovants. Que época incrível para descobrir jogos de vídeo inovadores. On se perdait tellement dans ces univers pixelisés, c'était magique. A gente se perdia tanto nesses universos pixelizados, era mágico. Est-ce que l'excitation de battre un record était vraiment plus forte à cette époque? A excitação de quebrar um recorde era realmente mais forte naquela época? Le simple fait d'observer les joueurs chevronnés était une leçon. O simples fato de observar os jogadores experientes era uma lição. Ces salles étaient de véritables lieux de rencontre et d'échange pour les passionnés. Esses salões eram verdadeiros locais de encontro e troca para os apaixonados. On y créait des liens forts autour d'une partie de Pac-Man ou de Space Invaders. Lá a gente criava laços fortes em volta de uma partida de Pac-Man ou Space Invaders. Quelle nostalgie en repensant à ces après-midi passés devant les bornes d'arcade. Que nostalgia ao relembrar essas tardes passadas em frente aos fliperamas. Le design de ces jeux, si simple et pourtant tellement addictif. O design desses jogos, tão simples e ainda assim tão viciante. On pouvait vraiment se déconnecter du monde réel en jouant à ces jeux. A gente conseguia realmente se desconectar do mundo real jogando esses jogos. Est-ce que l'art vidéo de cette époque a influencé les créateurs d'aujourd'hui? A arte em vídeo dessa época influenciou os criadores de hoje? Quelle aventure serait-ce de tester tous ces jeux en avant-première? Que aventura seria testar todos esses jogos em primeira mão. On se souvient encore du stress de voir son score effacé par un autre joueur. Ainda nos lembramos do estresse de ver sua pontuação apagada por outro jogador. Est-ce que l'atmosphère des salles d'arcade était vraiment plus conviviale qu'aujourd'hui? A atmosfera das salas de arcade era realmente mais amigável do que hoje? Quelle chance on aurait de pouvoir discuter avec les développeurs de ces jeux mythiques. Que sorte teria a gente poder conversar com os desenvolvedores desses jogos míticos. On pourrait passer des heures à observer les techniques des joueurs professionnels. Poderíamos passar horas observando as técnicas dos jogadores profissionais. Quelle émotion de revivre l'excitation d'une première découverte. Que emoção reviver a excitação de uma primeira descoberta. Est-ce que la difficulté des jeux était vraiment plus élevée à cette époque? A dificuldade dos jogos era realmente maior naquela época? On pourrait collectionner tous les flyers et posters de ces jeux emblématiques.
Poderíamos colecionar todos os folhetos e posteres desses jogos icônicos. Quelle folie douce de se replonger dans cet univers rétro et coloré. Que loucura gostosa se aprofundar nesse universo retro e colorido.